I dare you to fix me. Crossing the line of অসম হাঁহ নহয় এইটো ডাক বুলি কয় ডাক আমি কো হাঁহ असम में हाँ no ऐसे stranger आग में जला के उसको पूरा अच्छा से किलिंग करेगा never ending. अरे जाल देता है माइको जलुकिया में तो आज से इसका रेसिपी बनेगा Thing I can't forget. वो उसका ऑयल कैसे निकलता है देखिए Let it rest, but पूरा you keep on forgiving. मरीज का गुटी Admit that I'm afraid if I let go of this हो जाए pain, तो am I पूरा फ्राई हो रहा है completely betrayed? पूरा आइटम है उसका आलू ये दाल का There's no चिकन air left to breathe. हम किलो से Tell me, waters are circling ये पानी कुमड़ा बोलता है I need to find, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you दाल का चिकन keep on forgiving. मसाला Admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed? My love, my life, ये चिकन मसाला है the जिया पाउडर pride. जिया पाउडर It's hard ये पूरा to find, रेड चिली to find माइको रेड चिली है goodbye. दो चम्मच डाल दिया और क्या मसाला आएगा मसालों का आएगा ये पाउडर 2 चम्मच हल्दी पाउडर There's no air left to breathe. খৰিডালৰ কথা কৈছে মুঠমকা খৰিলে মুঠম খৰি Shine a light I can see. তুলে কৰি দিয়ে নাখাওঁ তুমি দুটা কৰি দিয়ে सुनो नुंगे थोड़ा अभी आदा रसून का पेस्ट डालेगा आदा रसून का पेस्ट सामने बाबू जो निकला भाई सुन ये देखिए लो बाबू तो ये चिकन अभी अरे बहुत चिकन है 45% हो गया 75% हो गया अलग ही अलग हो गया ग्रेवी बनेगा
आलू फ्राई देना है। उसके बाद जो कुमड़ा है ना, कुमड़ा फ्राई देगा। पहले आलू फ्राई थोड़ा ऐसे पकाएगा, पकाने के बाद आलू फ्राई कुमड़ा फ्राई देगा। क्या ही वो ब्लैक कलर हो गया। डाल दिया है बघा कुमड़ा। हिला देता ये तो बहुत गलत वर्ड हो गया। और कितना टाइम चाहिए? माओ बनी हो रहा है। Kalah. लास्ट ये पूरा होने वाला है। देखिए कुमड़ा, आलू और डाका चिकन। तेजपत्ता है उसका पात गस का पात नहीं, तेजपात सबको मालूम है। और कितना टाइम चाहिए होने के लिए? मेन कई और है। थोड़ा टाइम लगेगा तब जाएगा। বকি লগাম নে এবাৰ ये लास्ट से पूरा डाका चिकन पूरा हो गया, कलर हो गया, वो ब्यूटीफुल है। अच्छा है, बहुत अच्छा से बनाया है। मिनिमम मुझको 1 आवर से ज़्यादा चाहिए। जो कुमड़ा है ना, कुमड़ा तो बहुत टेस्टी हुआ है, मैं खा के देखा है।
से बनाया हुआ है। बहुत मेहनत लगता है ये बनाने के लिए, पूरा आग से नेक्स्ट दिखाएगा पाटीहांग और मटीमा जो असम का है, बहुत फेवरेट है असम का मटीमा। ফোন মাৰিব লাগিব তেতিয়াহে অকণমান গমল টাউন তুমি ভিডিঅ' নকৰিবা মই এখন উলিয়াই দিম মানে সাতজন বহি তাক 5টাকৈ